Bien, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, monsieur l'ambassadeur d'Espagne, monsieur le chargé d'affaires français, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici ce soir à l'Institut français, au nom de l'ambassade de France, au nom de toute l'équipe de l'Institut français également. Voilà. Pour une grande journée dans le chemin qui nous mène vers l'intégration culturelle européenne ici à Bagdad, avec une soirée qui sera organisée en 2 temps. Cette conférence de presse qui est organisée à l'occasion de l'accueil désormais dans les murs de l'Institut français de l'Instituto Cervantes, et je céderai assez rapidement la parole à notre ami l'ambassadeur d'Espagne, et puis l'ouverture d'une exposition Bagdad, ville de mirage, qui incarne aussi d'une certaine manière cette coopération, cette amitié séculaire entre les pays européens et l'Irak sur le versant culturel et patrimonial. Mais voilà, vous êtes ici à l'Institut français, donc avant de céder la parole à son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, je vais peut-être donner quelques indications sur nos activités également. السادة الحضور، السيد ممثل الاتحاد الأوروبي، السيد سعادة سفير إسبانيا في العراق، السيد ممثل السيد السفير الفرنسي في العراق، أهلا وسهلا بكم هنا في المعهد الفرنسي. السفارة الفرنسية طبعا ترحب بكم وترحب بهذا اللقاء على الصعيد الأوروبي، إنه امتداد للتعاون بين فرنسا وأوروبا والعراق، هي بداية مشوار طويل بيننا وبين التعاون من خلال الجانب الثقافي والمعرض الذي سيمثل ايضا هذا النوع من التعاون. قبل ان اترك الحديث للسيد السفير الاسباني، علي الان ان استعرض بعض الفعاليات الخاصه بالمعهد. Alors l'Institut français, c'est avant tout une institution culturelle, un centre culturel. Donc notre première vocation, c'est l'organisation d'événements culturels. Notre objectif, c'est, avec notre slogan Vivre les cultures, d'organiser un dialogue entre les 2 pays, entre les 2 sociétés civiles, sur l'ensemble du spectre culturel. بدءا من المعهد الثقافي الفرنسي هو معهد صرح ثقافي، طبعا من أهدافه خلق التعاون بين فرنسا والعراق من خلال المشاركة والتعاون. شعارنا هو فلتحيا الثقافات، وهذا ما يلخص طموحنا. Après des années de fonctionnement qui a été un peu perturbé par l'environnement extérieur, l'Institut français a repris pleinement ses activités depuis peu, et il est désormais pleinement ouvert au public. بعد سنوات طبعا متعثرة كانت جاءتنا من الخارج، استعاد المعهد الفرنسي نشاطه مرة ثانية من خلال نشاطات ثقافية متعددة. Et nous développons un programme culturel avec des cycles de débats, des projections de cinéma suivies de débats, des événements festifs comme la fête de la musique cette semaine, une programmation de cinéma, une programmation de spectacles vivants, des événements liés à la littérature et la poésie. نحن نطور فعالياتنا الثقافية من خلال السينما، نادي السينما، من خلال كثير من الفعاليات المتعلقة بالأحداث الثقافية. طبعا احتفلنا قريبا بيوم الموسيقى، وكذلك فعاليات متنوعة أخرى. L'objectif, c'est, grâce à la convivialité de ce lieu, grâce aux échanges culturels, de créer de l'affinité entre l'Irak et la France et l'Europe. طبعا من خلال التعاون الذي يجري في هذا المعهد خلقنا روابط عدة بين العراق وفرنسا. أكثر شوي من هذا. Notre deuxième ambition, c'est bien entendu le développement de la francophonie
en Irak et nous sommes fiers de développer une offre linguistique. Bien sûr, l'Institut français est le centre d'excellence de l'apprentissage de la langue française ici en Irak. هدفنا الثاني طبعا هو تطوير الفرنكوفونية ونحن معهد طبعا فرنسي بامتياز نطوره من خلال تنظيم دورات في اللغة الفرنسية ليس ذلك فحسب أن الفرنكوفونية تشجع على تعدد اللغات. Nous avons un grand nombre de professeurs de français qui sont formés aux dernières nouveautés en matière pédagogique, qui utilisent le numérique et nous avons une offre très classique de cours qui va des cours particuliers jusqu'aux cours intensifs en passant par les cours qui ont lieu durant 4 sessions par an pour tous les niveaux. مدرسين طبعا ومدرسين المؤهلين بشكل ممتاز جدا على احدث طرق التدريس التربويه والطرق الرقميه ايضا وكذلك لدينا نقدم دورات ممتده ودورات مكثفه ايضا للكبار والصغار. Et comme d'autres centres officiels d'apprentissage des langues, seul l'Institut français délivre les diplômes officiels français qui sont nécessaires pour travailler dans des entreprises et aussi pour poursuivre les études en France. وكما الكثير من المعاهد الدولية المعهد الفرنسي يوفر شهادات دولية في اللغة تؤهل لسوق العمل وتؤهل كذلك للذهاب والسفر للدراسة في فرنسا. Mais la francophonie, c'est aussi le plurilinguisme et donc nous sommes fiers de présenter ici à l'Institut français une offre linguistique très élargie parce qu'au-delà du français, on peut aussi suivre des cours d'allemand, des cours d'arabe, à Erbil des cours de kurde et puis désormais à partir d'aujourd'hui des cours d'espagnol. Donc 5 langues qui sont proposées dans l'offre linguistique à l'Institut français. طبعا بما أن الفرنكوفونية تشجع على تعدد اللغات فنحن نقدم إضافة إلى اللغة الفرنسية اللغة الألمانية اللغة العربية واللغة الإسبانية لاحقا وكذلك اللغة الكردية في أربيل إضافة إلى اللغة العربية طبعا هنا. Voilà. L'Institut français, c'est aussi une offre à destination des étudiants irakiens et nous les conseillons pour tous ceux qui ont un projet d'études en France vers une orientation pour la poursuite de leurs études en France avec un accompagnement pédagogique et une aide sur l'orientation et sur les dispositifs d'aide financière aux études en France. طبعا يساعد المعهد الطلبة الراغبين للدراسة لفرنسا على تهيئتهم لطريقة سفرهم إلى فرنسا وبعض الإعانات المالية التي تساعدهم للعيش خلال دراسته هناك. Voilà. Et puis enfin, l'Institut français, c'est un lieu de vie, un lieu de passage, un lieu de convivialité, un lieu qui est offert au grand public irakien, un lieu de déambulation, un lieu aussi où on a un accès numérique à une offre culturelle francophone, mais pas uniquement. Il y a aussi des ouvrages en langue allemande, en langue arabe, il y en aura aussi bientôt en langue espagnole. Donc c'est aussi un lieu de vie où nous sommes fiers, heureux, ravis d'accueillir de plus en plus d'un public renouvelé, rajeuni, féminisé. طبعا المعهد هو مركز لقاء مركز مرور وكذلك مركز للتعلم. نحن فخورين جدا أن يكون هذا المركز مركز لاستقطاب الكثير من الشباب مركز للتجديد. هناك المكتبة الرقمية هناك كتب باللغة الفرنسية وباللغة الألمانية كذلك واللغة العربية فأهلا بكم في المركز لكي تجدوا كل شيء. Voilà, donc l'ambassadeur d'Espagne m'excusera d'avoir fait notre propre publicité en profitant de ce moment où la presse est réunie et j'ai le plaisir de l'appeler sur scène pour lui céder la parole. Cher ami, à vous. Ahlan wa sahlan bikum. Bienvenidos al Instituto Francés. Welcome to the opening of the Spanish Institute Cervantes, as you see here, in the French Institute. مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا بكم في المعهد الثقافي الفرنسي وأهلا وسهلا بكم أيضا في افتتاح المعهد الثقافي الإسباني انستيتيوت ثيرفانتس
مثل ما تشوفون Today is a very important day for us. اليوم هو يوم مهم جدا بالنسبة إلينا. We are officially inaugurating an extension of the Instituto Cervantes in Baghdad, which is, as you know, a Spanish language institute. اليوم هو يوم الافتتاح الرسمي لافتتاح امتداد المعهد الثقافي الإسباني انستيتيوتو ثيربانتس في بغداد، والذي سيكون المعهد الرسمي لتعليم اللغة الإسبانية في بغداد. I want to thank my French colleagues, Jean-Noël and Jean-Noël, and especially the French Institute for giving us the opportunity to use the premises. وأود أن أتقدم بالشكر لزملائي في المعهد الثقافي الفرنسي لمنحنا فرصة استخدام مبنى المعهد الثقافي الفرنسي. As my French colleague just said, the French Institute is becoming an European center of culture in where you will be able to learn the three most spoken languages, apart of English, in Europe, which are the French, German, and Spanish. وكما ذكر زميلي من المعهد الفرنسي فإن هذا المعهد قد أصبح مركز ثقافي أوروبي يتيح تعلم ثلاث أهم لغات في أوروبا وهي الفرنسية والإسبانية والألمانية. We will start our classes on the 1st of July, and we are really amazed at the reaction of the Yaqui people. For the time being, we have over 100 students that will start their courses very soon. ستبدأ صفوف اللغة الإسبانية في اليوم الأول من شهر تموز. استلمنا العديد من ردود الأفعال المذهلة من العراقيين المهتمين بتعلم اللغة الإسبانية، وقريبا سنصل إلى حوالي 100 طالب ومشترك في هذه الصفوف. I said before that today was a very important day for us, and it's not only because we are opening the Instituto Cervantes today in Baghdad. كما ذكرت فإن اليوم هو يوم مهم جدا بالنسبة إلينا ليس فقط بسبب افتتاح المعهد الثقافي الفرنسي. And it's also because the opening of the Language Institute is going to permit us to develop our cultural ties even more with Iraq. هو أيضا مهم لأن افتتاح هذا المعهد سيمكننا من تقوية الروابط الثقافية مع العراق. You know, probably the Spanish embassy has been very active in the field of promotion of music. Since I arrived 2 years ago, over 5 Spanish groups have arrived in Iraq and played in different cities like Baghdad, Erbil, or Sule. ربما تعلمون أن السفارة الإسبانية لديها فعاليات عديدة على الصعيد الموسيقي. منذ أن أتيت إلى العراق قبل 2 سنين وإلى الآن قامت حوالي 4 فرق إسبانية بالحضور إلى العراق وتقديم الأداء في مختلف المدن مثل بغداد وأربيل والسليمانية. This time we are proud to present a beautiful project developed by Spanish architecture called Pedro Azara, which is with us today. هذه المرة أنا فخور لإعلان مشروع جميل للغاية قام بتطويره معماري إسباني شهير جدا هو بيدرو أزارا والذي هو حاضر معنا اليوم. It is an exhibition that you will be able to see in a few minutes, which is called City of Marriages, Baghdad from Right to Venturi. وهو المعرض الذي ستشاهدونه وتحضروه خلال عدة دقائق بعنوان بغداد مدينة السراب من رايت وحتى فنتوري. This exhibition that Pedro Azara will present in a few minutes was designed in 2008. It was exposed in Barcelona, Madrid, London, New York, and in Ramallah in Palestine. But due to the security situation, it never came to Baghdad. هذا المعرض الذي سيقوم بيدرو أزارا بتقديمه لنا اليوم صمم عام 2008 وعرض في عدة مدن عالمية منها برشلونة، نيويورك، لندن، رام الله في فلسطين ومدريد، ولكن بسبب الوضع الأمني فهو لم يبصر النور في بغداد أبدا. That's why it's so important to talk about it today, because somehow it's an homage to the normalcy that Baghdad has recovered. And precisely the coming of the exhibition never was able to be exhibited in Baghdad. The coming today shows precisely what we all have been striving for, which is, as I said, the normalcy, the normal life of Baghdad. Baghdad is recovering its normalcy and especially its richness with regard to the culture. ولهذا فإنه من المهم التحدث عن هذا المعرض اليوم لأن بغداد قد استعادت نمط حياتها الطبيعي وتعافت وإقامة هذا المعرض اليوم هو خير مثال على ذلك. I thank you all for coming and let's go upstairs. Maybe we'll have some, we promise to be a bit shorter. We talk too much. Diplomats talk too much.
And I guess that there will be able, Pedro, you will be able to say a few words on the exhibition once we go upstairs. Thank you for coming. A big pleasure to have you here, and I hope you enjoy the exhibition. شكرا جزيلا لحضوركم اليوم. سنتوجه خلال عدة دقائق للطابق العلوي للمعرض.